Fashala Maharani Tulsibati Welfare Trust ni Saktharmung bai Bakha Hathai Kotor ni khamting amsani chugianu khungni okra sakara rokno kasangma zorani blankets day rung surungnai rokno geometry box. Thank you. Francis, kunta se pare. Right. Shalbrumno dalbidar lokoham shamungo habawa onkhorjak Maharani Tulsibati Welfare Trust ni President Bipin Deborma Bishobrumno abahai kasangmani zorawo sugianu khungni bororokno risumte kanmung chamung bagai faizak Maharani Tulsibati Welfare Trust abahai ke fashalo Maharani Tulsibati Welfare Trust ni Saktharmung bai Hathai Kotor ni khamting amsaini sugianu khungni okra sakara rokno bakjakha kasangma zorani blanket stay ringsiringnai rokno geometry box Pandawa Manjakha Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya Maharani Tulsibati Welfare Trust ni President Bipin Deborma Lokoham Samung Khlainai Abhijit Deborma Upendra Deborma Vikas Deborma te Ojit Deborma Khorang Ashala bebagoi 250 nukhungni okra chakara rokno blanket stay amsaini poriwi tongnai kabangma charai khonai rokno bakjakha geometry box blankets bagmani Pandawa Koknarokha Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya te Lamjak Shokmani Koknarokha Maharani Tulsibati Trust ni President Bipin Deborma তো আজকে এই জনজাতিদের মধ্যে কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন শীত বস্ত্র বিতরণ এবং তার পাশাপাশি যারা স্টুডেন্টরা রয়েছে জনজাতি স্টুডেন্টরা তাদের মধ্যে জ্যামিতি বক্স ডিস্ট্রিবিউশনের একটা অনুষ্ঠান উনি করেছেন এবং এখানে আমাদের জনজাতি নেতা উপেন্দ্র দেববর্মা অভিজিৎ দেববর্মা নির্মল দেববর্মা তারাও উপস্থিত ছিলেন এবং একটাই লক্ষ্য যে মানুষের জন্য কাজ করা আমাদের যে মূল লক্ষ্য যে এই রাজ্যে স্লোগান নয় এই রাজ্যে কাজের মাধ্যমে জনজাতিদের বিকাশ হোক সেই সংকল্প নিয়েই আমরা কাজ শুরু করেছি এবং আমি ধন্যবাদ জানাই এই তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সমস্ত সদস্যদের তারা এই শুভ মহতি উদ্যোগের আয়োজন করেছে আগামী দিনও তারা প্রচেষ্টা করবে যে ছাত্রছাত্রীদের ডেভেলপমেন্ট করা এই রাজ্যের বিকাশ করা এই রাজ্যের মানুষের পাশে জনজাতিদের পাশে দাঁড়ানো এটা নিয়ে ওনারা কাজ করবেন এবং আমি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আগামী দিন তারা আরও বেশি বড় মাত্রায় এই কাজগুলিকে সমাজের কাজগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে Abahai kasangmani sorawo magnang blankets manmani bai belanu khatong thokjakmani kok shaka amsaini lokorok tongthoka bahai tu tung tunggo bo parani ngai peka ha dina ko prani saburo abo kombol kedeman saburo ha modi sarkar wa saburo kombol bono nang bo mai ke hambai nai Boma ke hambai nai Besangni shalabo kamini amsani chugya nukhungni bebagai free health camp khlaijak nai hani shaka Maharani Tulsibati Trust ni President Bipin Deborma তিনি সিনে Maharani Tulsibati Welfare Trust ni হইতে যারা বনমুরা হায়াকাবা হাতাই কতর যে তেলেমুরা সাব ডিভিশন জিরানিয়া সাব ডিভিশন ক্লাইও তেলেমুরা বর্ডার ও জায়গাও সিনে Maharani Tulsibati Welfare Trust ni উদ্যোগ বাই গোबांमा যারা হাতাই কতর তংই তংনাই সিনে মা বাবানি সমান তাই যারা ও এলাকানি স্টুডেন্ট পড়ি তংনাই সিলংই তংনাই রংনো जों स्पेशली ताबुक जेहेतु सांगमा जराबा कसमा जराने कम्बल যারা চিনে অকরা চাকরা তংনাই রং কম্বল বাকনাই আবনি লগলগি যারাও জায়গা তংই পরি তংনাই বংলা বসং কিছু যে বড় ম্যাথমেটিক্স ni ক্ষেত্রেও জ্যামিতি বক্স খাতা রক সংগামতি রক বংলা রিজাক্ট নাই তো বিশেষ করে চিনি Maharani Tulsibati Welfare Trust সমাজনি বিভিন্ন সামঙ্গ যে বরগ্ন চুবাচু হাইকে ব্লাড ডোনেশন হাইকে বা বিভিন্ন জায়গাও जों আপাই হাইকে চিনি সংস্থান হইতে সামংখাই দङ स्पेशली आं बेलाय हामबाय मारो ओ जागानि जारा सिनि सोशल एक्टिविस्ट हायाकबा समाज सेवा सिनि अभिजित देबरमा जिनो तै सिनि निर्मल देबरमा जिनो तै जारा अर सिनि लोकल ब्लक भाइस चेयरमैन सह जतनो ओ जागानि एलाकानि सिनि जारा अंथाइबारा दंनाय
जों जतन बाहायखाय कासिना कासिया चुबाय मालायनाय चिनि नाहारमुं हाया कबा जों कुनु कसा कुफुर कालार नायाखै जतन बागै जत चुबासु नांगौ आबान बागै जों चुबानाय आगामी दिनावबो चिनि बर'नि बागै जों सामु खायथांनाय जों अब पाइखांखायबो चिनि लगनो मेडिकेल केम्प सुरङै थानाय मेडिकेल केम्पनि लगलगे दाबो जों कासिया जिनिस नुखा বিভিন্ন যারা পাহাড় তংনাই দङ बेलाय मेलेरिया संक्रमित नङै दङ आबाद बागै जों बर'नि ब्लाड टेस्ट दंनि बागैबो जोङो मेलेरिया ब्लाड टेस्ट माध्यमे बर'ना मेडिकेल केम्प खायना बागै जों उदुंनाय दङ तो आबाद बागै नरक लोकरन माध्यमे नरक मिडिया ससियेल मिडिया माध्यमे आं कायसा लोकरन थानाय खबं नारकनाय जे ससाइटियाव जों जतनि बागै जत थांना नांनाय जतनो कायसा कायसा चुबालायना नांनाय तो आबाद बागै सिनि राजनीतिक दृष्टिभंगिनि बायरेबो जोंनि जे कायसा सामाजिक दायित्व दङ आबान बागै अ दायित्वनि बागै हास्तेनि जत लोकरकना आं कबकनाय जों जारा न फुखुरि दंनाय जारा अनेक पाइमे दंनाय बागै जतन जरा बुसखाङो बसादि जागा कोनो जा कुफुर कालार नायाखै मान हयतन मानुस जे मानबिक दृष्टियाव नाहारै जों बर'नि बागै आगामी दिनाव जों सेबा खायथांनाय ini salah besar कमल बागनाय जों प्राय तिनि 250 फेमिलिनो कम्बल रिजाकनाय 150 जन हाई स्टुडेन्ट नो जामिति बक्स ते खातारक बर'नो बाग जोंनायाव जागाव जारा जेराय एकदम निनि 6-7 नगो परि दंनाय बिसेसकाय बर' मैथमेटिक्स दंनि बागै अनेक बर'नो मेटेरियल्स नांगौ तो आबन बागै जों सिनि तरफ থেকে चिकनसा बर'नो रां पैसा रिचुबाय मे एफनो जे बर' परिनान क्षेत्रआव अ जामिति बक्स अनेक सामुं नांनाय अब हाय सिनि कैसा चुबाचु ब्लैंकेट्स बागमानि पाना बायमानि यागलप फाइथाव हाथाय कोतर आमसानि लोकरक नतियै आमसानि दालबिदाल जुंजाल नतियै कक सालायका राज्य सभानि एमपि राजीव भट्टाचार्य ते मुसां बिपिन देब बर्मा हाथाय कोतरनि सिमिस रजित रुपिनिनि ककथुम सिनि खरां।